Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pengajian, kita membaca istighfar Rajab 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 ربي اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من ينت القبول وتمام كل سوء ومؤمن وسليشنا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا وشيخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكما نواه سبنا الصالح بإذن الصالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غلام نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل بالسماء نورا وعلى السراج وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ودام نفع به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تركت تسمية في أوله أتى بها قبل فراغه فيقول بسم الله في أوله وآخره كما في الأكل والشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai di bab sunnah-sunnah di dalam berwudu, sunnah-sunnah dalam pembahasan wudu.
Semalam sudah kita bahas bahwasanya ulama menyampaikan sunnah-sunnah wudu itu sampai ada 66 sunnah di dalam berwudu. Maka apakah yang dimaksud dengan sunnah? Yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang mana sunnah ini maksudnya ialah suatu pekerjaan yang diberi pahala atas orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disiksa atau tidak diberikan dosa oleh orang yang meninggalkannya. Artinya di sini sunnah yaitu sunnahan di dalam berwudu. Artinya kalaunya ditinggalkan sunnah tersebut maka hukumnya kada berdosa, akan tetapi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi ata biha qabla faraghihi. Maka jikalau meninggalkan tasmiyah, mengucap basmalah, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu diantara sunnahnya wudu yaitu membaca bismillah paling minimal. Paling sempurnanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Atau Al-Imam Ghazali menambahkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Artinya ditambah ta'awuz sebelum membaca basmalah. Paling minimal yaitu membaca bismillah. Sudah itu sudah pahala sunnah membaca basmalah. Fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi, maka jikalau meninggalkan membaca basmalah di awal wudu. Nah, jadi ia ini meninggalkan mengucap basmalah bismillah tadi. Sengaja atau tidak. Nah, di sini perlu digarisbawahi yaitu sengaja atau tidak. Fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi, maka jikalau ia meninggalkan membaca basmalah di awal wudu, ata biha qabla faraghihi, maka ia membaca basmalah tersebut sebelum ia selesai berwudu. Fayaqulu, maka ia mengatakan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Kama fil aqli wasyurbi, sebagaimana kalau kita kelupaan membaca basmalah di saat memulai makan, hendak makan lupa baca basmalah, maka kita baca di pertengahan makan yaitu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu, sama aja. Nah, kama fil aqli wasyurbi, sebagaimana di saat kita hendak makan atau minum. Wakal aqli, kemudian sebagaimana seperti makan, yaitu kita kelupaan membaca bismillah, maka di pertengahan pekerjaan tersebut membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi, sama aja. Sebagaimana makan, termasuk juga setiap sesuatu yang muta'addidah, yang berbilang. Seperti apa? Kal kuhli, seperti bercelak mata. Wa ta'libi, seperti mengarang atau menulis sesuatu yang bermanfaat. Faman tarakaha awwalahu, maka barang siapa yang meninggalkan di permulaannya, ada biha asnahu in lam yukrahul kalam asna kal jima', maka ia membacanya di pertengahan pekerjaan tersebut, illam yukrahul kalam, akan tetapi dengan catatan selama ia tidak dimakruhkan untuk berbicara, sebagaimana seperti pertengahan jima'. Nah, itu membacanya jangan di pertengahan jima, kalaunya masalah jima, hubungan biologis. Nah, summa, kemudian ba'da tasmiyah, kemudian setelah membaca basmalah disunnahkan ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan.
ilal qu'aini, sampai apa ini namanya? Sampai pergelengan tangan ini. Ilal qu'aini. Wa qaunuhuma ma'an wa illam yakum minan naum. Dan caranya yaitu dengan apa? Dengan kita mengumpulkan kayak ini. Dengan jangan cara bersamaan. Cara membasuhnya itu secara bersamaan. Kada satu-satu kayak itu Kak, kada. Nah. Wa illam yakum minan naum wala rada idkhaluhuma al-ina. Fa illam yatayaqqan tuhrahuma. Ini tadi masalah membasuh tangan. Fa illam yatayaqqan tuhrahuma, akan tetapi jikalau ia tidak yakin atas kesucian tangannya, seperti apa? Kayak inya bangun guring. Inya ini kada tahu tangannya ini bemalam di mana. Bahasanya kayak itu. Bemalam di mana tangannya pas inya guring. Dan setelah bangun ia tidak yakin kesuciannya. Artinya mungkin tercapai apa, mungkin ada najis di tangannya, tapi ia kada yakin kesuciannya, ini kada yakin. Fa illam yatayaqqan tuhrahma, maka jikalau ia tidak meyakini akan kesucian kedua tangannya, kuriha qamsuma fil ma'il qalil, dimakruhkan menenggelamkannya di air yang sedikit. Maksudnya, jadi alhamdulillah sebelumnya kita sudah menerangkan bahwasanya bersuci itu tidak disyaratkan air yang banyak. Ulang lagi, bersuci itu tidak disyaratkan air yang banyak. Akan tetapi disyaratkan air suci lagi mensucikan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi masalahnya di sini, fa illam yatayaqqan tuhrahuma, jikalau ia tidak meyakini akan kesucian kedua tangannya, kuriha qamsuhuma fil ma'il qalil, maka ia dimakruhkan untuk menenggelamkannya di air yang sedikit. Wa ma'i qabla ghuslihima salasat marratin. Dan kalaunya ia yakin, wa in zanna zalika aw syakka fihi kuriha qamsuma fil qama'il qalil walau fi ghairi tahar wa fi ma'in. Nah, ulang. Fa in lam yatayaqqan tahruhuma, jikalau ia ini tidak yakin akan kesucian kedua tangannya, bi an tayaqqana najasatahuma, bahwa ia yakin tangannya ini benajis. Kalaunya yakin tangannya ini benajis, maka hurima ghamsuhuma fil ina'i, maka tangannya ini haram untuk menenggelamkan di dalam air tersebut. Artinya kalaunya ia menenggelamkan di dalam air tersebut, maka airnya menjadi air yang najis, kada kawa dipakai lagi kesan baudu. Wa mulaqatahima likulli ratb li hurmati tadammuh bin najasah, karena ia bertadammuh bin najasah, berigat-rigat dengan najis, maka diharamkan membuat tangan di air yang sedikit untuk mengajarkan sunnahnya wudu. Wa ma'in qabla ghuslihima salasa marratin, dan disunahkan membasuh tangan ini tiga kali. 1, 2, 3 sampai 3 kali. Caranya tadi yaitu bersamaan membasuhnya. Kemudian di antara sunnah wudu yaitu summa al-madmadatu, kemudian berkumur-kumur. Summa al-istinsyaku, kemudian yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Lil ittiba', karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yajiba, yang demikian ini, yang dua ini yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Nanti ada penjelasannya. Walam yajiba, tidak wajib. Di sini sunnah aja. 5 marrah wa huwa afdal min mamaddah. 5 kila biwujubihi, akan tetapi di sini ada yang mewajibkan. Nah, mungkin dari mazhab lain mungkin ada mewajibkan, akan tetapi al-Imam Asy-Syafi'i sunnahkan aja, tidak wajib.
Wa innama quddimatil madmadah alaihi, dan didahulukan berkumur-kumur daripada istinsyak. Karena apa? Li'annaha mahalluz zikir wat ta'am, karena mulut ini adalah tempatnya zikir dan tempatnya perasa. Nah, wa aqallahuma, dan paling minimal berkumur-kumur dan beristinsyak yaitu isalul ma ilal anaf wal fam wa illam yamjahu, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kalaunya istinsyak, wal fam kalaunya berkumur-kumur. Artinya kalau ada air sudah masuk cukup aja. Wa illam yamjuhu, walaupun ia tidak mengeluarkannya, artinya sedikit aja yang masuk, tapi nya berniat madmadah, berniat berkumur-kumur, maka kesunahannya ini sudah dapat pahala sunnah. Wala adarahu, walaupun ia tidak memutar-mutarakannya, kayak itu, seperti di hidung ada diputar-putarkannya, artinya sengganya ada masuk air aja sedikit, maka kesunahan istinsyak dan wal madmadah, kesunahan memasukkan air dalam hidung dan berkumur-kumur itu sudah dapat. Wa tahsulus sunnah bil fasl ka'an yatamadmada bi salasati gharafatin summa yastansha bi salasati ukhra. Nah, cara yang paling afdol yaitu dengan al faslu, memisahnya. Artinya pertama kita berkumur-kumur dulu 3 kali, pakai gayung, pakai ambilan 3 kali, ambil banyunya 3 kali untuk berkumur-kumur aja, Kemudian kalau hendak masukkan air dalam hidung, kita ambil lagi air yang baru, itu paling afdol. Bisa juga dengan 3 kali ambil aja airnya, artinya istinsyak sama madmadah, berkumur-kumur sama kita masukkan air ke dalam hidung, baimbai. Nah, barengan itu bisa juga, sama aja juga dapat pahala sunnah. Wal afdal al-jam'u bainahuma bi salasati gharafatin. Akan tapi di sini ada juga yang mengatakan bahwasanya afdolnya itu seperti contoh yang kedua, yaitu menggabungkan satu ambilan air, satu cebukan air untuk melakukan kumur-kumur dan istinsyak dan memasukkan air ke dalam hidung. Ulun ulangi lagi, minimal yaitu memasukkan air walaupun sedikit, ya itu. Ya tayyib. Wal afdalu al jam'u bainahuma, yang paling afdal ujar di sini, ujar matan, al jam'u bainahuma bi salasati gharafatin, menggabungkan keduanya dengan 3 kali, ini aja 3 kali ambilan air. Yatamadmadu min kulli gharfatin summa yastanshiku bibaqiha, berkumur-kumur dengan setiap ambilan air, kemudian istinsyak memasukkan sisa daripada bau kumur-kumur tadi. Kayak itu paling afdal ujar matan. Wal mubalaghatu fihima li ghairi shaim, dan mubalaghah nih ujar kita digancangi sedikit. Wal mubalaghatu fihima li ghairi shaim, mubalaghah ini yaitu menggancangi, ini maksudnya sampai kena gusi, sampai kena gusi. Nah, wal mubalaghatu fihima li ghairi shaim, dan menggancangi sedikit, fihima di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, nanti ada penjelasannya. Li ghairi shaim, akan tetapi di sini untuk bukan orang yang puasa. Amunnya orang puasa kada usah, karena ditakutkan ia pecah atau batal pahalanya. Bi an yablughal ma ila aqsal hanaq wa wajhiyal asnani wal lissah, dengan sekedar ia menyampaikan kemana berkumur-kumurnya, sampai ke sampai agak ke dalam sedikit, dan menyampaikan gigi dan
gigi-gigi yang ada di dalam dan gusi. Itu maksudnya mubalaghah, gancang sedikit. Wa yusannu imrarul ism wa yusannu imrarul usbu' al-yusra, dan sunnah kita melewatkan kalau bahasa kitabnya. Maksudnya dia kayak itu. Pakai jari yang kiri. Nah, itu. Alaiha wa yumajjul ma, dan mengeluarkan air tersebut yang di dalam mulut. Wa fil istinsyaqi yas'aduhu bi nafsihi ila khaysyumahu ma'a idkhali khansiri bi yasarihi fihi. Dan begitu pula di dalam hidung kita sunnahnya yaitu yas'aduhu bi nafsihi ila khaysyum. Mubalaghah, gancang sedikit itu maksudnya agak dimasukkan sedikit. Caranya apa? Dengan kita menyelet-nyeletinya pakai jari khinsir, pakai kelingking. Nah, khinsir yasarihi fihi wa yuzilu bihi ma fihi minal adha, dan menghilangkan apa-apa yang di dalam mulut dan di dalam rongga hidung. Wala yastaqsiya, dan jangan sampai berlebihan. Nah, fa innahu yasiru su'utan, karena itu membuat flu. Listinsyaqan ay kamilan. Amma shaim, adapun orang yang puasa, fala yablugh fala yubaligh, maka jangan orang yang puasa ini jangan sampai berlebihan. Khasyatul iftar, karena ditakutkan tadi batal puasanya. Wa faidatut taqdimul madmadah wal istinsyaq, dan di dalam sunnah wudu didahulukan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ma'rifatu awsafil ma, karena untuk mengenal sifat-sifat air yang akan kita bawa wudu. Artinya air ini suci kah atau ada baunya kah? Nah, amunnya ada baunya otomatis kita harus lihat dulu. Kenapa jadi bau ini? Ada najis kah? Kalau ada najis, otomatis airnya tersebut air najis. Wal mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim wa taslisul ghasli wal mashi wat takhlili, dan menigakkan membasuh dan menyapu dan menselat-selati. Wallahu alam bissawab. Mungkin hanya itu aja pengajian hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak dari majelis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita dunia akhirat dan dimatikan dalam husnul khatimah. Wa ala hadhihi wa kama wa sabrun salih binatun salih ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan enggak? Udahlah, tutuplah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابتنا لنا في ديننا واهل قدر موسى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك على ما نحظى بالخير ونقفى كل شر. ربنا اصلحنا كل شؤونك رضا برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تأتنا الرسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولنسبك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. minta rela, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah والرضا والعناية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.